Abusia for ya mamu nyina jo Emma Kwaba and the ba ensem sisi kase boso e Master P1 TV so sabre omanmu ni amahodo so nsema yensa ka sa ensem sisi kase bono ene ye de ba bedan yen ahwefo ene ye entiefo nyina mamen ka se kase boy enyumaku ahodo maso yasene e mede kase bono ebremu eye djreloaded.com eno eye bia ya na se website se ope enyuma ahodo ni bi download se gospel ana se eye hip life hip hop ana afa cool music ni nyina no open nyina bi etia na top bi download a obesearch ye www.djreloaded.com now so what me download enyuma ahodo ni nyina bi na se obo ni nyina bi wona so tie na bibia so etimi akonkan e de amon sabe me no ka se so se ensema de ba bedam ensema hodo bebre no opedodo na so etimi akenkan a odi anso ba peseti www.masterp1.com se nyu akua da roma na maso yasena ye de ye ensem sisi kasebo e de ba bedam sabe me hwe ensema edi akotene e wo yen kasebo iso adakutafo ayi eye esen ahodo ahanum ene eduonu nsia eye 526 ede free eye abofra wanya mfinhya enson enum saranso ena kopiem UK ememu a sabra menum kasayi ababa wa wanya mfinhya eye eduonum ennan eye 54 ochese opese oba UAE memu na obabi eye vagina spa enema hodo a opese odeka eye vagina spa no hono so nyina ye de munchemu ebebremu ewo kasebo iso saranso ena se UK hono ma biem so ukopiem hono ma sabra menum kasayi papa sabre any lifetime savings no o save ya be sabre no wato atwe ya hwe se ne sa ebeka ana hase ne nsanso entimi nka aminka o se ede mu nchemu nyina na ebebremu ewo kasebo so edi ade frame ane amansenso ma kobena owusu mensa medin eho hia me na mede kasebo yi ebremu kasebo yi obetimi ahwe live na se streaming live ewo eye Facebook o search Master P na so abeka amansenso no masemnie page no so Facebook onso obetimi alike no wa share na bibia nso timi akonkan e de ama menu nyina se ebi adwumadi nso a ba bi ekuchiri nya de koguo eye YouTube nso besache Master P1 TV na afi programs ahodo nyina nso wa like wa view wa share afi nso wa subscribe notification button no wa subscribe na afi nso abeka masemnie abusuana se Master P1 TV no onso timi abeka ho na bibia nso timi akonkan yehwe na enye ensem no mu enchiremu adokotani bia ono ofri eye India memu sabre me no kasai eye wayi esen ahodo maako eye 526 ahanum ene aduonu nsia de afri akoda onya mfinhia eye enson enemu na ensem no koso akiremu a eye abofra onya mfinhia enson no ochese ebra onya mfinhia mensa no ohun se na panta ho ba bi nanum no da bi ohun se ensuo afiri ho no mo ba company ma ne mada na se na wofo na se ni parents na eno na ni parents yi na se na wofo yi de ne kopie mu ewo dokutani a wono ewo eye India ememu se onhwe na onwa na abofra no ehonto no ne no ena omokoye na operation no omu se enema bi awo ata so ewo abofra no edodom ho no ma bibi te se esen ntomkoye na operation no na omode beto abonten achese esen maako eye 526 ena omotimi ayidi afi eye abofra wono nso onya mfinhia edunso no enuma omode mu mfonini ene confirmation nyina no ababato abontena sabre aideja ewo eye India ene ne mpatamu nyina sanso ye toaso ensem no so ebiasimi empanyfa kan toase adwuma bone entese kro no nanso maami a wonya mfinhia eye aduonum ennan eye 54 no o UK ememu no ochese sabre nyame aboa no opese otene sie odwuma wodie dwuma wodie na se oye spa ahodo ba bia okofse honam ye oye miamia wo na honam sisi won so unti etim sane ye ewo wodie mu no opese otena hyem na ba bia ode ni a kire de eye UAE na se Dubai empatamu na opese oba na hanom de oba ba bie no eye vagina spa se ka vagina spa eno ye kire se
Emma akoso kumai eno ho dwuma na oba babedie na maame ekire ne nsem se ensem a se dwuma de oba bedie no oba beboa ama yenua no emma na sebisebio omo akoso kuma no aye degya na se hono enchie no obeboa ema hono so atimi edem aye kama omo no memahia bibia so atimi akonkan no se omate de ewo mpam na bibia so atimi akonkan edi amam wei ensem a maame no ede todwa na yebehwe ebra Master P1 TV yebehwe se you hana mo se emra bema kwan se omra medisa adwuma no wa yedi nyina no ebekoso edi abra yen etiefo wa abra yenyi omo emfiri mu ewiasema yewei efi se oboa odoma kuma eboade no enipa hodo bebere na nso eyi adwuma omo de nkakra to na kokopie ye UK memu asabre me no ka say papa sabre nimfie ekwanimpa menum ka say en sika wo wasie na se waboa no fi ne mofra se pon sa pa nyina no watabri ato atwene ama sabre omo ye recycling na se omo dane ye enie ma fi na se ne mabo ne bola ani ede ye adefoforo no sabre akwakopie mu omo asoye na papa yi eche se ebra recycler fo no eba ne nchen no eniema hodo a na wa enya okoto agu no na ne refi se boss bi o mu no enum na oyesa osie sanisika no a o ma so okoto twene ema mo so de koe no na ebra hu se na se okai se ode sa boss no wato atwene ema mo de ko no ofre recycler no manager na se panyimpa ono eda no se sika sei $223,000 and watu atwene recycling boss no mu intino sroma omo nhwe na omo ni hoduma enfama no papa yenso atie ko no so ode ose woyo sabram no ka say papa no so de nsem atudwa na say manager yi de nsem tudwa se ono mo a ombe sorting na say omo ebe yi niema no ombe sorting ombe dan ahwe se we rubber we plastic we enso ye niema hodo aka nyina no omo hwe se omo hu sa boss na mo hwe se sika no edemu a mo fa papa na ade enkonkoma no nyame ncha de ababawa yatundin wise ono ebra oya sorting no ene hu boss ya omo pa kire ama obi eso no ne sika ewo mu no papa personality ama antabri sika no edi akwakoma eni wura ama sabre me no ka say eni gisem ena aba papa na bra banka sabre kapre kura enka onni bi na ya to ensem no so a awra hosam anase asama asefema esie ewo UK mem ho ene se ababawa bia ono oyese okwakokobu LPG gas na se gas a yedigu mu na ono so atimi ama ne ka na atimi adi akoniaba ebe okodu petrol pump bia yempese yedindin ebetodwa no o chese hono no ebe o hye se obu no hu se aboa bi ni nam screen so etese wowo sabi na se awo na ono de ono nim se bia bia invention bia o ma invent an sa de bia o ma invent a o mo kire se bia ubu diesel na se petrol na se LPG gas ya eno ebetimi arezi amon se sabre kono uwie ana se o petrol no ya abana wie ya anasa na bia tisa enso ebe obu we se aboa no se loud ho ene nam screen anim ene ne obo anan ekwache ono ma omo ye adwuma ewo sa filling station pese de ndi betudwa no ho no mo se omma mehwe adekode ne mo no obedu ono osaka kire wo mo ye adwuma no onim se bia omo pese omo prank no ai enenti ene ohu yo no so obo anan ebo mo obeka kire no enso panyimfo a omo ye adwuma kire se enche yakura no omo be insisi adwuma bi ewo ho no monto omo se bia eno ne nam so ama aboa no etimi ekwahye na se woi etimi kwahye ho no ma eno so ahodwuresem sabram no ka se ono ma omo technician na se omo siesie fidie ho no no omo akokotutu aboa no ama sabram no ka se omo agya aboa ama no ko ensam sisi kase bo ayade bram Master P TV so no aha ene brem kwame ne nyesi kai se enyime ko mo so ya sene medical se bo no ebrem no djreloaded.com djreloaded.com omo no music site se open music bia no download a omo betimi aboa na on se download nyina se gospel music hip life hip hop other them and as a mrs ahodo nya mr nyina no ubenya bi www.djreloaded.com Samson and Saudo ya de ebra mo no so ni nyina na yakuchire ni nyina no e de agu abefo ntintan fidie kese nso www.masterp1.com ho ene de nsem nyina akonto unso betimi abie ho na so betimi akọ wakakenkan ensem ahodo a enam so na se ekoso ewiasa fa na nyina no watimi akenkan nyina abie ho no akenkan fo me de kase go ebra ho mediane amansen sroma kobena ousu mensa
medin ehia me makra mo